Yes. Balasa? Anong balasa, pre? 5 seconds left. Balasa? There's not much time. Kalma lang tayo dito mga pre, ha? Oh! Ah! Ito na, pre! Charge! Grabe, mabilis to mag-push tong buang-buang, pre. Nice, pre. Unbelievable. Ay, Appreciate shout it. out sa 5 viewers natin dyan, mga par. Welcome sa ating stream. Tara. Push natin mid lane. Tara. Turit pala, pre! Ikalat nyo ng ating stream para kumalat ninyo kakita na itong sa buong honor kick. Let's... Ah, bate. Mas cute si Jamel, pre. Hoy, mas Jamel, mas cute ka daw, pre. Comment ka nga, pre. How do you know that you're not a character in a game? Grabe naman yan, boy. Oh! Sugod na pinagkawin! Tiger natin! Oh, grabe pa! Ano lang, pang slow yan pa. Nice ka! Wait, paano? Lang kasama dito, par. Ako yung tinitira, par. Diba yun? Si Butterfly, pre. Parang ano, pre. Walang kwenta, boy. Balagbag mo ron. Para mga pre. Bit game lang. Sabi ka ng grande. Dagan sa ta. Kasi mo pag ano da. Huwag mo na kayo ano. Kasatas na ginoo ko. Sudod, magturi. Nice sa baba. Pasikatan mo nga ako, pre. Tama sa na sa tilong pa. Sugod na, pre! Nice. Punta ba yun dito, pre? Sama-sama, pre! Punta ba yun dito, pre? Feel ko pupunta yan dito, pre. Feel ko, pre. Gagi, boy. Ayaw nilang magsitulong dito, boy. Good ba nga, pre? Very good. Very good ba nga, pre? Panalo, pana! Very good. Very good yung ginawa niyo, pre. Sweet! Nice ka. Gagi, par. Ginalingan na, par. Appreciate it. Go mid, par. I'll mid. Clear Boss the Redin, sali ka na main pagkatapos ng game na to, par. Dragon eh. Doon lang talaga sa top, pre. ally has been slain. Bok! Is a part of Dito ako eh. Awa. Walang wifi rin sa Bika. Si Eliseo pa naman yung ano. Wala kaming ano, par. Isang ano. Medyo makunat-kunat na ano. Grabe naman yan, pre. O ubani ko ninyo sa akong dula karong gabi una. Kay kaning naw nga ako. Gagits butterfly tayo dito, pre. Ako pa nga jungler. Ay, gagi, pre! Hala, yung ipin mo na niya, par! Gagi, ano? Ikaw pa? Isa ka pa? Isa ka pa, pre? Isa ka... Ay, gagi, par! Pag mga par! Nasa overlord na, pre! Wala, nasa overlord na, pre! Yun lang.
Grabe naman yung mga kalaban, par. Gi! Grabe yung MM lang target natin, par. Sayang, pre, lah. Ulo na ko. Lagi, naamurag na ako sa babaw, nakadungdong ko. Dito lagi to third floor. Dapit sa mga midyasan. Ah, Ikaw, tawag na, balik. Kaya nag-live ko. Ang bilis makasakay ng dalawa, pre. Lakas ni Crollo Place. Nakatapat ko sila kanina. Ala! Malakas talaga si pre. Si Idol Crow. Lagi talagang kanan mo, pre. Hindi talaga nitong buang-buang na to, pre. Everyone, attack the Overlord. Like a fist. Sana overload na lang pala yung inuna natin, pre. Dito na lang, oh. Dito na lang, oh. Sama-sama na mga pre. Overload. Oh, andyan na si Papalagan talaga kita, par. Babalikan kita, par. Pag ayaw mo, may ult na, par. Par. Uy, pag mo, eh. Lagi. Hindi nga ganapos, par. Tapos mo yan, par. Manamatay sa kalaban. Tara. Nasa dragon, pre, oh. Assemble. Alam ka, nasira to rin natin. Unstoppable na yung Drake. Delikado kami dito, par. Sihado, boy. Para to. Uy, gags, man. Oy! Don't mila, pumasok yung ta... Matik nga, pre. Siyempre, pre. Matik. Di na, pre. Hapit na. Delikado kami dito, par. Pero silang kaya yan, pre. Copy that. Naharas mo na ako masyado, pre. May sasali pa kasi isa, pre. Tiran lang natin ang isang slot. Wait lang. Ay, ikaw na. Honor of Kings. Let's go. Keeper. Tara. Sugo na mga pre. Nice. Rampage. Ayun. Great. Uy, nice one. Nice one. Dakyo tayo, pre. Nalugaran natin si Dakyo, pre. Dakyo tayo. Dakyo. Butlog, Clear pre. the minion waves. Shots here. May ult na ako, par. Namatay sa kalaban. Nice ka. Kalmahan niyo lang, pre. Napatay din. May namatay sa Nice. enemy has been Let's go. slain. An enemy has been slain. Tara. Charge! Tara, palag, par. Let's go. The beacons are always lit. May invite, pero in-invite na kita kanina, pre. Palagi na lang kita in-invite, pre. Tara. Ba natin sa ano, par? Ba natin itong envoy, par? Enemy team's turn to Ba advance. natin? Baka yun lang. Bahala kayo dyan, boy. Pigeons like me because the growling from my stomach. Laka, par. I need help here. Battle's 1,000 miles away. Ay, dagi. Nice. Very good. Ulo. TP pa, par. Ay, si wait lang, pre. Before I was sent, I too was May ito, naganap.
Sino to? Jiba, Ano kulang tayo ng isa dito? par. Si Zuyo, pre. Magandang ano nito, pre. Mas par! Grabe! Mas tingnan na din. Hey, parating na tara! Parating na tara! Dali! Hindi ko kurun! Gusto ko kurun! May namatay sa kalaban. Yeah. Wait, my bad, par. My bad pala. Anong my had, par? Ganda ng ano, pre. Ganda ng, ano, background music ng ano, Jujutsu. Ano ba magandang medyo dito, pre? Yung pang bardagulan, par? Par! Kalmahan niyo lang, pre. Par! Gagin, pre! Ouch! Gagin! Triple kills na natin. Hoy! Pastilan, pre! LD! Sa mid ka na, pre! Gagix, pre! Patay lahat, pre! Amoy Pastilan. mata. May kaparty na si Pre Axel, pre! Butterfly tayo ngayon, pre! Play safe lang tayo dito, play safe, item lang. Ay, shoutout sa 6 viewers natin dyan! Para Sama-sama nila na mga pre. Endless roaming. Sama-sama na mga pre. Grabe, di pa sila nag-push dito? Grabe naman! Comeback is Ano kasi Hino? Yan ang kalaban natin, pre. Report results. Nice, very good. Very good. Oh, wala nang iba. Ay, ito din, pre, oh. Narong third ang nabuang. Anak man, ala. Alala, gilikod, gilikod. An ally. Na yun na nga, yung kalaban natin doon par, si Arlie. Okay, si Zia, isang ano, support pre. Posture, balance, Susubod, tas magsusurrender, ang bubo. Pre. Soko na mga pre. Push na tayo. Wala, yun lang, pre. Okay, sakita, oy. Rampage na siya. Nakabasag tayo daw. Doon, pre. Ayak ka. Nasira to rin natin. Wait, sorry. attack the marker. Sorry, boy. Each stand should have a... Wala kayong outran. Mapalag talaga sila, par. Si Pre Jared, sumali na pala, pre. Last na, pre. Lobat na ako. Sige, pre. Last game. Walang problema, pre. Catapults. Move out. May namatay sa kalaban. Yes. Sama-sama na mga pre. I need a little help here. Bahala kayo dyan, pre. Wag na pala. Wag na, pre. Augran? Sige, ba natin si Pick a hero Augran? to ban. Grabe ba? Push kaya tayo mga pre. never defeat. Hindi ko na ba? Gagix boy, mahihirapan tayo dito sa ano boy. Sa mga OG pre. Ito na si Garo pre ha.
Gano ako, pre? Ito, par. Tara, dalo tayo sa baba. Imagination is the most powerful. Gagix, pre. Depensa lang. Yan na. Kulang isa, pre. Sama-sama na, pre! Par. My spear is burning. Nice, nice, nice. Pig! Tinamaan pa yung isa, par. Shoutout sa ating 6 viewers. Pakilike naman ang ating stream, like and share. Tara. Para mukalat akong Nice ka. Nice. Pre! Kalmahan niyo lang, pre! Nagagos, pre. Kalmahan niyo lang, pre! Help here. A little help here, pre. Sugo na mga pre! A person must Gagi, ang bilis tumakbo ng buang-buang. Use your wits, not brute force. Kaya pala, boy. Wait, man. Laka! Nasira tuloy natin! Gagix, boy. Sorry. Level 8 na tayo, boy. Nag-room item tayo, boy. Tara, tara, tara. Dapat mag-input sila diha, ah. Ano? Pagkatapos ito, pasok ka lang agad, pre. Nakapin na yung ano natin, par. Yung, room ID natin, pre. Pasok ka lang agad, pre. Ano ginagawa ng kasama, par? Sama na mga pre! Enemy missing. Galing naman nun, par. Galing namang hero na to, par. Pwede mo siyang, mahihila pang dalawang hila, par. Yeah. Yeah. Patay. Patay, oh. May namatay sa kalaban! Nice ka. Double kill! Dito, wala pa tayong objectives, mga pre. Tangik-tangik talaga nito, pre. Moans the spring breeze, never felt beyond. Wah! Gagis! Puta ragis, pre. Mulong, par. Sama-sama na mga pre! Nakayun lang. Copy that. Oh. Malag, par. Namatay sa kalaban! Tara, par. Pumapalag sila, par. Gagi, huwag kayong mag-ano, pre. Bakbo na, pre. Wala tayong ano. Attack the marker. Shiny and glistening in every corner of the world. Retreat from the marker. Double kill! Awesome. Gagi, par. Di pa tinamaan, par. I need backup here, par, oh. Assemble. Copy that. Ikaw, gagi, par. May ano, par. Direnji tayo, pre. Direnji tayo, pre. Ulap ka. May Nice ka, boy. namatay sa kalaban! Yes! Copy that. Easy kill! Gagi siya, pre, ha. Sige. Servant to anyone. Si Lian po yung ano natin. Ay, si Lisin pala katapat natin, pre. Ano lang, pre? Is lightning. Naka, boy. Yup.
Para kumalat na yung kakita natin sa buong Honor of Kings, par. Unstoppable na yan, pre! Let's go. You think yourself some Dito ka ba sort of calamity? nagtatago? An Parang wala instrument of naman, fate? pre. It doesn't matter. I crush you all the same. Charge! Tara, par. Par! Gi! Gi, gi, gi! Gi, gi, gi! Kaya natin na yun, pre! Gi! Laka, garabi ba? Alo, garabi, boy! Yeah. Malakas ako magsunsi, boy! Di mo kaya ka, kakitan ko, boy! Ito para. At the marker. Tara! G ulit! Galing, par! Galing ng ano namin dun, par. Kumbo-kumbo, pre! Back mo na. Shut down ka, pre! Nice ka! Legendary! Eh! May namatay sa kalaban! Ay, shout out sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga par. Mga pre. Tayo na't maglalaro, mga par. Ay, sangbon. Ult una, pre. Pastilan ka. Ang bubo mo, par. May ult ka naman, pre. Di pa hinabol, gags, boy. Bulo ka, par. Retreat na. Ay, ako. Inak ka. Ay, buti na lang, par. Three things matter Buti na lang, boy. in calligraphy. Posture, Grabe, dapat may nag-push sa kabila, pre, oh. Gay, patay na yun, par. Nice. Abasag tayo ng turing pa, mga pre! Back na. Kalmahan niyo lang, pre! Kalmahan niyo lang, pre! Nakatubol kill siya! Back, pre, mga pre! Opo. Maayo kay sila, ay maulo ko madula. Ay, ano pala, pre? 1 hour lang tayo mag-live ngayon, mga par. G. Naisa ni Puli. Lagi batak kaayo, eh. Batak kaayo, min. Batak kayo siya mag-ano. Pick a hero to ban. Sinusugod na high ground natin! Kalmahan niyo lang, pre! Okay, boss. Kalmahan niyo lang, pre! Gagi par. Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Iwan. Grabe, pre. Ito na lang yung wala kong skin kay ano, oh. Turn to pick hero. Sagittarius na lang, pre. Ito, nakuha na natin to, pre. Binigay sa atin ni ano, pre, ni nagsunchi sa ano, pre. Let's go! Sino gagamitin nating hero dito, pre? Depende to, pre. Ano? May kasama siguro to, par. Pumapalag, par. Kaya pala, pre. Di, kaya pa to. Kayo dyan, pre. Ba't kayo pumapalag? Uy, kulang kayo. Put. Targis. Nakamin. Last game, pre. Tara, last game na to, pre. Last game. Ay, shoutout sa 2 viewers natin, par. Shoutout, welcome sa ating stream. Pa-like and share naman ang
Sige. Unstoppable Nebly. Nice ka. Di dragon ta, dragon. Kara. Rampage. Balik ito, par. Balik pa. Yan na sila, pre. Gagigs talaga, pre. Wala tayong kasama dito, Looks pre. are easily lost. All but moss-covered graves in the end. Grabe naman to, pre. Grabe, napaka-hirap naman ito. Par, kahit wala tayong ano, par. Kaya yan, par. A sharp mind is better than a sharp. Oy, shoutout daw kay Ella, pre. Patay na yun, pre. Sige. Ay, God. Ay, hindi na yun makakalapit, par. Tara. No. Try natin maglobo ngayon, pre. Medyo maano din si Lobo, pre. Masakit, pre. Pre! Yan lang, execute yung dala, pre. Yan lang. Yan lang, par. Gagigs. Ay, par, musta na yung ano mo, par?